वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कोकराझार सिटी का मार्केट दिखाने वाला है। यहाँ पर आकर मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। यह है न्यू वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया है। और वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये बाज़ार पहले नहीं देखा है आप लोगों को। आज मैं ये कोकराझार सिटी का मार्केट अभी दिखाने वाला है। Kokrazar city fish market. This is the fish market in Kokrazar city. Today I exploring this market. There is so many fishes selling the people. ताजा माछ किमान दाम? किलो कितना है? 200 रुपया किलो। This is the fish market in Kokrazar city. ये whole কোকরাঝার বাজারত মাছের বাজার। আজ আমি আপনাদের দেখাবার জন্য ইয়াত আইছি। बे जाहैबाय क'क्राझार सिटिनि सिङाव थानाय नानि हाथाय। बेवहाय गोबां मानसिफोरा गोबां जायगानिफ्राय लाबोनानै नाखौ फानो। किमान दाम दादा माছটো? किमान दाम? এইটো হ'ল কোকৰাঝাৰ সিটিৰ ভিতৰত মাছের বাজার। আমি কিমান দামত দাদাটো বিক্রি কৰিছে অলপ সুধিম। মাছটো কিমান দাম দাদা? এইটো বলিটো 600 টকা। আৰু এই সৰু সৰু মাছটো যে এইটো 600, এইটো আছে 400। আৰু ইসা মাছ কিমান? কেজি 1400, এইটো 600। ঠিক আছে। बे जाहैबाय क'क्राझार बाजारनि सिङाव थानाय नानि बाजार। एटु हल क'क्राझार सिटी ভিতৰত মাছের বাজার। ইয়াতে বহুত রকমের মাছ মানুহবিলাক বিক্রি কৰি আছে। দাদা কি বিক্রি করবার পাইছে না নাই? বাজার কেনেকুৱা? একদম এতিয়া মানুহ অলপ কম হয় বাজারত। ये है कोकराझार सिटी का अंदर का माछ का बाज़ार है। आप लोगों को ये मछली बाज़ार में दिखाया हूँ। ये दादा बिक्री करबार पाइছে ना নাই? কি মাছ বিক্রি করছে দাদা? আর এটু মাছ কত আনিছে? ডিবলাইবিল না? মাছটো কি খাবার ভাল টেস্ট আছে? মাছ বহুত পাওয়া যায় নাকি ডিবলাই মাছ বিলত? এই যে ডিবলাই ডিলেনি না? এইটো হল কোকরাঝার সিটি ভিতৰত মাছের বাজার। আমি আপনাদের দেখাবার কারণে আজ ইয়াতে ভিডিও বনাইছে। ইয়াতে বহু রকমের মাছ বিক্রি করে আছে মানুহবিলাক। বেলেগ বেলেগ জায়গার পৰা ইয়াত আনিয়া বিক্রি করে। এইটো কি মাছ? চিতল মাছ। এনে কিমান কিলো বিক্রি করে? 600 টাকা কেজি দাদা। চিতল মাছ 600 কিলো। আৰু কিবলা কিমান দাম? কাতলা 400 টাকা। कातला 400 रुपया किलो। माछ कहाँ से लाया है भाई आप? माछ को पूरा नीचे बांसबारी। ये है बांसबारी से लेकर आकर कोकराझार सिटी में बेचता है। याद है मामा ना फानदों कि माछ आनिसे? एटु लोकेल माछ होय ना? एटु लोकेल माछ। एटु माछ कतरा पाइसे? कतरा आनिसे? सालकोसा। एटु सालकोसा पूरा याते कोकराझार सिटी आनी बिक्री करिছে। किमान दाम एने? किमान दाम? 100 টাকা পোয়া। আর শিঙি বিলা? শিঙি 150 টাকা পোয়া। কি দাদা বিক্রি করবার পাইছে? বিক্রি করবার পাইছে না নাই? পাইছে। বাজার কেনেকুৱা? আছে ভালে আছে। अभी आप लोगों को मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये है कोकराझार सिटी का मछली का बाजार है। This is the fish market in Kokrazar city. There is so many fish selling this market.
There another places from come here and selling here. কি মাছ বিক্রি করে আছে দাদা?